প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি এখন আছি সেই সাংলির সেই জেট বিলুর গায়ে, সেই মাস্টার ব্লাস্টার শচীন ভাইয়ের সেই ভিএসডি বাগানে। আজকে ভিএসডি বাগানে আমাদের সাথে আমাদের বাংলাদেশ থেকে একজন অতিথি হিসাবে আসছে, আমাদের নওগাঁ সাপাহারের সেই ড্রাগন মাস্টার আবুল কালাম আজাদ ভাই, যিনি এই বছর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর থেকে স্বর্ণ পদক লাভ করছে এবং বেস্ট কৃষক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। সেই আবুল কালাম আজাদ ভাই আসছে আমার সাথে। আমি আছি আজকে এই আঙ্গুর বাগানে। আজকে ছোট একটা ইনফরমেশন আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য, যে কিভাবে সেই হার্ড কাটিং এর পরে যে ডালটা হয়, আমরা যে সামনে যে আমরা নভেম্বরে ফল নিব, সেই ম্যাচুরেট করতে হয় এবং তাকে কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে একটা ডালকে বাদামি করতে হয়, সেটা সম্বন্ধে আজকে জানাবো। আর এটা সম্বন্ধে জানবেন আমাদের শচীন ভাই। शचीन भाई, तो प्लीज एक्सप्लेन दिस हाउ टू मैचुरेट स्टेम कड़ी, माने कैसे आप बनाएंगे ये कड़ी? ये देखो, हम मार्च एंडिंग में कटिंग किया है। हाँ हाँ, वो पूरा गुलंडा रख के उतना कटिंग करके अभी मार्च में एंडिंग को इसको कटिंग करके इसको पेस्ट लगाया था। पेस्ट लगाया था, उसको फूट आ गया। हाँ हाँ, फूट आने के बाद 5 पल्ले के इसको कटिंग कर दिया मैं। एक साइड को 10 और 15, 10-15 इस साइड 10-15, उस साइड 10-15, टोटल 30 का आसपास हम काड़ी रख दिया। पहले इसको 5 पल, इसको है ना ये ब्राउन, ये देखो, हाँ हाँ, इसको 5 पल्ले के एक बार कटिंग कर दिया। अच्छा, दूसरी बार इसको पीछे वाला ज्यादा कौन सा है ना, उसको हम निकल दिया। রাইট, দ্যাটস মিন ভিউয়ার্স, হ্যাঁ। এই যে শাখা ডাল যেটা হয়েছে, ডালটার আশপাশে যত আরো যেটা প্রশাখা ডাল আছে, এগুলো আমরা ছাপ করে দিয়েছি এবং ছাপ করে দিয়ে এই যে প্রধান যে ডালটা, এই ডালটা ম্যাচুরেট বাদামি কালার করতে ये হবে। 5 पल्ले के दूसरी बार इसको 7, 8, 10 पल्ला, দ্যাটস মিন পৌনে 2 ফিট, 2 हाँ ফিট 2 फुट आसपास। आसपास, 2 फुट आसपास हो गया तो उसको पूरा ब्राउन होने तक, अगस्त तक ब्राउन हो जाएगा। अगस्त तक ब्राउन हो जाता है। अच्छा, अगस्त तक ब्राउन हो जाने के बाद सितंबर को हम और अंगूर का कटिंग लेना पड़ता है। अच्छा, आप ये जो बागीचा सितंबर में फ्रूट कटिंग देंगे? हाँ हाँ, हाँ। तो वो तो फार्मर के ऊपर डिपेंड करे, कौन फार्मर सितंबर में देंगे, कौन अक्टूबर या नवंबर, वो वर्तमान के ऊपर से, वेदर के ऊपर, ओके है ना? ओके। तो आप तो पीएचडी, तो आपको टारगेट कौन सा मंथ? हम सितंबर एंडिंग से अक्टूबर नवंबर नवंबर हाँ। पार्ट लेंगे। हाँ, इसके बाद 10 हाँ 10 दिन का डिफरेंस रखेंगे। वो এটা একটা মার্কেটিং পলিসি। ওকে ওকে, बहुत अच्छा পলিসি है। তো আজাদ ভাই, আপনি তো দেখছেন এটা কিভাবে সবকিছু করছে, যে যে শাখা ডালগুলা কিভাবে আপনার ম্যাচুরেট করতে আমরা দেখলাম, যে নতুন নতুন শাখা থেকে প্রশাখা যে ডালগুলো আসছে ওগুলা সব ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যাতে ডালটাতে পুরো নিউট্রিশন থাকে এবং ডালটা যাতে বেশি লম্বা না হয়। বেশি লম্বা হলে সমস্যাটা হবে কি, পুরো নিউট্রিশনটা ফেটে যাবে এবং ফেটে গেলে যদি আঙ্গুরগুলো খুব ছোট আসবে, যার জন্য এটাকে ছোটর মধ্যে রেখে এটা নিউট্রিশন ভরে বাদামি কালার করে আমরা যদি সেই সেপ্টেম্বর হোক, অক্টোবর নভেম্বরের মধ্যে যদি হয়ে যায়, আমরা কাটিং दिलेই फल चले आसबे। तो सचिन भाई, तो अभी इसका कोई हार्मोन्स बा दवाई अभी? हाँ दवाई चले, M45 चालू है, ब्लू कॉपर चालू है, ब्लू कपर, रेमेडी चालू है, हाँ हाँ हाँ, और मिकनल 32 चालू है, अच्छा अच्छा, और खाली का थोड़ा गोबर 05234। इधर तो गोबर खाद हाँ दे दिया ना, वो भैंस का और गाय का, बेस का गाँव का, वो दिया है, एक 15-15 केजी दिया है उसको। हाँ, हाँ। एक प्लांट में 15-15 ना कि हाँ। एक में 30? नहीं, दोनों मिलकर 30। दोनों मिलकर 30। हाँ। अच्छा अच्छा, बात सेंटर में है ना तो 30 हो गया। सेंटर में एक साइड 15, उस साइड 15। ओके। तो अभी तो ब्लू कपर तो अभी देंगे, तो हाँ। आप फिलिंग कर रही है? हाँ, ब्लू कॉपर अभी देंगे, अभी 1 ग्राम से देता है आज ही चालू। पर लीटर? हाँ, पर लीटर। अच्छा, और 05234 भी दिया है, रेमेडी दिया है, कॉम्बी दिया है, कम भी दिया, आधा आधा। वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है सब? हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा लगता है। हाँ, काड़ी थोड़ा साइज बढ़ाने के लिए और उसको अंदर अंगूर का घर बनाने के लिए है। यस, অর্থাৎ গর্ভধারণের জন্য हाँ देखो, गर्भधारण का মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যা যা লাগে, যা করার এখনই করতে, মানে 6 अभी भी करना पड़ेगा। 6 भी दिया है, 6 भी दिया है, यूरियासिल दिया है। हाँ यूरोसिल। हाँ, तो यूरियासिल। 6 का कितने स्प्रे देना पड़ेगा अभी ये गर्भधारण करने के अगर लिए? 3 हाथ होना चाहिए। 3 स्प्रे? हाँ, तो ये कितने दिन बाद देना पड़ेगा? हम देखो 6 भी एक बार दिया तो लियोशन पहला देता है, हाँ, लियोसिन। लियोशन 2 दिन छोड़ के 6 भी देता है, अच्छा, 6 भी दिया तो 2 दिन छोड़ के यूरियासिल देता है। हाँ, ऐसे 3 वो स्टेप बाय स्टेप ऐसा होना चाहिए। अच्छा अच्छा, उसको तीनों एक बार हो गया ना, 4-5 दिन 6 दिन छोड़ के, अभी एक बार ऐसा एक दिन छोड़ के हम 3 स्प्रे होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद वो गाड़ी मैचुरेट हो जाएंगे। हाँ, बस हम सितंबर বা अक्टूबर जो फार्मर मैंने जितना भी पहले वो ब्राउन किया उसका फ्रूट कटिंग लेंगे। हाँ, अच्छा, यहाँ पे देख रहा है ये
ये देखो हाँ। यहाँ पे फ्लावर आ रहा है, आ रहे हैं। अभी तो ये नया काड़ी, हाँ तो ये सब की टूटना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा ऐसा देखो, इतना इतना इसको सेम ऐसे निकल दिया, हाँ हाँ, ये भी अब अभी निकलने का है इसको। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो तो- अनमेच्योरेट, हाँ, वो सब काड़ी टाइट होता नहीं, ढीला रहता है, उसको माल नहीं आएगा, माल रख दिया तो। अच्छा अच्छा, इसीलिए सब हाँ, टूटना पड़ेगा। सब टूटना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छा, कुछ শিখা मैंने आज। তো আজাদ ভাই, কেমন লাগছে আপনার এখানে এসে সবকিছু? খুব ভালো আপনি যদি এটা মাইক্রোফোনটা নিয়ে একটু বলতেন যে আজকে তো আপনি আসছেন, তো সচিন ভাই যে ব্যাখ্যাটা করছে আপনি মোটামুটি তো একটু বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ, আমি বুঝছি। সচিনদাকে অনেক ধন্যবাদ। তার বাগানে আমরা হার্ড কাটিং থেকে আপনার ফল সেটিং পর্যন্ত পুরো জিনিসটা দেখলাম। খুব ভালো লাগলো। অবশ্যই অবশ্যই। তো আমাদের ভিউয়ার্স, আজকে বেশ কিছু ইনফরমেশন পেলাম, এটা আমি আরো আপনাদেরকে ব্যাখ্যা দিব কিভাবে সেই হার্ড কাটিং থেকে ডালটা ম্যাচুরেট করতে হয়। তো পার্ট বাই পার্ট সবই পারবেন। আমাদের সাথে আছে সচিন ভাই। তো সবকিছু মিলাই আশা করি সামনের দিনে আমরা করতে পারবো ভালো একটা আঙ্গুরময় বাংলাদেশ। তো সেই বার্তা নিয়ে আমি আজকে শেষ করছি। মোকাররম, এসসিটি এগ্রিকালচার ইন বাংলাদেশ। তো আজাদ ভাই, আপনাকে অনেক বড় ধন্যবাদ। সচিন ভাই, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। তো ফার্মারকে, আমাদের ফার্মারদের জন্য আপনি একটা বার্তা কি হতে পারে বাংলাদেশের জন্য? বাংলাদেশে আসলে আঙ্গুর চাষের একটা বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাস। তো যদি মানে আমরা যেরকম দেখতেছি এখানে মহারাষ্ট্রের মধ্যে, এরকম যদি সবাই দেখে বুঝে কাজ করার চেষ্টা করে, তাহলে আশা করা যায় যে বাংলাদেশে 100% সফল হবে। সফল হবে। ইতিমধ্যে না জেনেই করছে যারা, তাদেরই তাই অত সুন্দর হচ্ছে। হুম। আর যদি জেনে শুনে করে তাহলে তাদের কত না সুন্দর হবে হ্যাঁ, কথা শুনতে। এটাকে। তবে অনেক ধন্যবাদ আজাদ ভাই আপনাকে। থ্যাংক ইউ।